Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Hari ini mancing lur, mudah-mudahan dapat, semoga anda terhibur. Oke, lanjut. Mudah-mudahan kena lur. Alhamdulillah lur, target pertama lanjut. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lur, mudah-mudahan kena lagi lur. Ikan yang kedua, mudah-mudahan pohon lur. Waduh. Alhamdulillah lur, yang kedua lur, mantap. Umpan pelet lur. Ayo. Alhamdulillah lur. Alhamdulillah lur, yang ketiga mantap. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Malah dapat lur. Alhamdulillah lur. Nih yang keempat, lanjut lur. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah dapat lagi lur. Yang kelima lur, mantap. Hari yang keenam lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai lepas lur. Yang keenam. Alhamdulillah lur, tawes lagi lur, mantap. Alhamdulillah, hari yang ketujuh lur. Alhamdulillah lur, dapat 7 ekor karena waktu sudah hampir maghrib lur. Udah pulang dulu, semoga dulur-dulur semua terhibur. Jangan lupa lur subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.